about to begin, we will request everybody to please rise for the singing of the national anthem and for the invocation. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, as the session of the day continue to unfold, we seek your clarity and your peace. We know you are with us and for us, as we gather together to seek your counsel. Lord, you remind us that the more we seek you, the more we will find you. Lead our surrendered hearts to the path of your peace today. Come fully into our situation, both as a group and individually. Guard our hearts from pride and selfish gain as we go with our session today. Let it fuel our faith in you as our provider and filler of our hearts. May all glory for our achievements go up to you today and always. In Jesus' name we pray. Amen. Roll call. Honorable Vice Governor Hosting Alger Region Martin PELAEZ, Honorable Wayne P. Militante, Honorable Sarmi N. Imano, Honorable Jerry B. Ko, Honorable Nancy S. Madwell, Honorable Frederick Guayco, Honorable Tisa Josephine B. Mogot, Honorable Vincent P. PELAEZ, Honorable Gerardo P. Sabal III, Honorable Barhelia S. Dumadag, Honorable Dexter B. Yasay, Honorable Leonard A. Winstanley, Honorable Micheli N. Anayron, Honorable Corvinces N. Soldevelia. We have 12 members present. Take note of official business, member President Anayron and member Sangguniang. Since we have 12 members present, so we have a quorum. Reading and approval of our agenda. Board Member Sabal is recognized. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, my fellow colleagues, especially the ladies in front. This afternoon, Mr. Chair, as originally signed by the Chairman on the Committee on Rules, Laws, Ordinances, Legal Matters, and Privileges, and duly approved by the Honorable Chair, we could have 7 matters, Mr. Chair, but due to supervening events, as co-chair of the Committee on Rules, we would like to defer as originally approved matters number 2, number 3, and number 4. So that would leave us with matter number 1, matter number 5, matter number 6, and matter number 7, Mr. Chair. There's a move to amend our agenda for today. Will be seconded. Discussion. Mr. Chair,
with regards to, The motion is carried. in lieu of the three matters which have been deferred for succeeding regular sessions, Mr. Chair, this representation would like to add to our agenda for today, Mr. Chair. First and foremost is proposed resolution highly commending Barangay Kagawad Junsex B. Marquez of Barangay Santiago, Himoog City for his extraordinary commitment in the performance of his position and unwavering support to the implementation of the intensified anti-illegal drugs and police operations in Himoog City. Second, Mr. Chair, this representation would like to add in today's agenda another resolution. Resolution highly commending Police Lieutenant Colonel Ariel Philip I. Pontillas, Chief of Himoog City Police, for his exceptional leadership and outstanding performance in the implementation of intensified anti-illegal drugs and gambling campaigns and the conduct of police operations in Himoog City, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. How will I say this? Going to include it in our agenda. As amended twice, Mr. Chair. As amended, right? Okay. Reading and consideration of previous meeting. Mr. Chair, I move for the dispensation of the reading of the minutes of the 13th regular session of the 18th Sangguniang Panlalawigan held as October 7, Monday, October 7, 2019, Monday. Likewise, Mr. Chair, I respectfully move for the approval of the minutes of the 13th regular session of the 18th Sangguniang Panlalawigan. Board Member Wayne Galante. Thank you, Mr. Chair. And this is not only a correction from the minutes of the previous session, but a manifestation, Mr. Chair, as a presiding officer during that session, that there is a little discrepancy on the procedure during the last session, in which it's violate our house rules, especially on Rule 4, Section 12, letter E, which says that a presiding officer cannot vote in any measures except during a tie. And it follows that even though a presiding officer cannot vote to create a tie. Therefore, Mr. Chair, as a correction and a manifestation on the last section, in order to correct the said procedure, I move to delete the vote of the presiding officer during the said division of the House. How we view it? So if there's no objection from the chair, so what is my participation then? Only to deliberate during the said measures. Anyway, but I can make manifestation. So yes, you can make any manifestation, but in order not to violate the House rules, the presiding officer cannot vote. Okay, we can do that. That's a motion, Mr. Chair. Second, there's a move to the seconded, the motion is carried.
may please yes. Report. Session resumed. Privilege hour. Before anything, I would like to relinquish my chair to board member Wayne Militante. Mr. Chairman. Session resumed. The Honorable Vice Governor is recognized. Thank you, and Mr. Chairman, and to my dear colleagues, the Chair would like to manifest that I would object to the filing of a case for Attorney Soto. That's all, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. That's only a manifestation and no objection to the filing of case of the RSP Secretary. Session suspended. Session resumed. Privilege hour, board member Mr. Chair. Babal is recognized. Mr. Chair, I beg the indulgence of my fellow colleagues. This matter was just handed to me a minute ago, Mr. Chair, so I beg the indulgence of my fellow colleagues. Mr. Chair, we are still in calendar year 2019, and there are still programs and projects that the Honorable Governor wishes to accomplish before the year ends. So, Mr. Chair, I respectfully move to include in today's agenda as matter number 8, a resolution favorably endorsing to the Sangguniang Panlalawigan for the approval and adoption of the programs and projects in the supplemental annual investment plan programs for 2019 with attachments, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. Any second? Seconded. No discussion, no objection, the motion is carried. Privilege hour.
if there are no other of my fellow colleagues who wishes to use privilege hour, and since Board Member Josephine Nugot always exudes the sweetest smile which encourages board members to stand in privilege, Mr. Chair, I will exercise the privilege, Mr. Chair, this afternoon. I would have the intention of speaking in the vernacular, Mr. Chair. May hapon sa tanan. Niadtong miaging regular session sa ika-13 na regular session sa 18 na Sangguniang Panlalawigan. Atong kauban, ang honorable na bukal gikan sa lungsod sa Subugugon, Honorable Jericho, nagpindot sa hawanan sa Sangguniang Panlalawigan ug nagpadayag sa iyang mga yamo, ilabi na sa iyang hangyo na una sa tanan unsa bay nahitabo sa atong Vicente de Lara Park na sa iyang giingon wala ko masayo, pasayloa kung nasayo kung nagdugangan, pasayloa usab kung nakulangan. Nang ano man nahantod karon ang atong Vicente de Lara Park sirado pa man gihapon sa paggamit sa publiko. Sa akong gingon, sa isa ka reaksyon sa iyang privilege speech, gibati ko ang gibati usab ni Board Member Jericho. Unya, sa pagtutilimbang o pagsuta sa atong honorable na gobernador, Governor Bambi Mano, nakaingon siya. Pasig na usay unod sa gisulti ni Board Member Jericho. O kini sa pipila ka adlaw, iyang gitutilimbang, iyang gihuna-huna, o iyang gisuta nangutana siya sa mga department heads kung unsay angayan o matarong na pagabuhaton una sa tanan ana atong Vicente de Lara Park. Buot ipaklaro ni Governor Bambi Mano na ang pag-secure dili pagsira kaysa tinuoray lang wala magsirado ang Vicente de Lara Park. Kung imong tanawon, ang Vicente de Lara Park daghan kayo entrance o exit. Ang nahitabo sa pipila ka buwan milabay, nga tuig kapin, kundiin ang atong mga kaigsuunan gikan sa lungsod sa Lagunglong na naay problema sa ilang kahusay o kalinaw dito, mianhi diretso sa atong parke nangayo og tabang. O wala mo talikod si Governor Bambi Imano ni ana, Mr. Chair, ngani saksi kitang tanan na sa sobra usa ka tuig ug tunga kung unsay panginahanglan sa atong mga kaigsuunan na gikan mga bakwit na gikan sa lungsod sa Lagunglong, iya ka nang giatubang o iya ka nang gitagaan og prioridad og aksyon. Minabay ang pipila ka buwan, miabot sa punto wala man abuga ang atong mga kaigsuunan. Nakadesider sila na mubalhin sa lain na lugar dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. O girespetuhan ka na ni Governor Bambi Mano. Ngani, nagtabang pa ang lokal na mga gamahanan sa lalawigan sa MISAMIS ORIENTAL sa pagplastar nila. O atong sublion, pagstorya, na ang ilang giingon nakakulangon na pagkaon ug bugas. Pagbalhin sa ilang mga gamit na amaday sobra 40 kasako pa na wala pa makonsumo o makaon sa atong mga kaigsuunan. Pero wala ka na bawian ni Governor Bambi Mano nga gipadala sa ila kay para ila usab magamit kung sila gusto mo. Mubalik ko, Mr. Chair, sa tumuog tinguha sa akong pagtindog karong hapuna. Giuna ni Governor Bambi Mano o nakadesidir si Governor Bambi Mano kay tungod sa rekomendasyon gikan sa Philippine National Police. Kay mao man lagi ang katong mga bakwit niya pa man sa dakbayan sa Cagayan de Oro, atong gi-secure lamang ang atong Vicente de Lara Park para usab dili mabutangan og kagubot diya sa sulod sa parke. Kay gusto man sa pagtindog ni Board Member Jericho, gusto man gid niya maabrihan para usab ma-enjoy sa atong mga kaigsuunan
Dinis dakbayan, lakip sa dakbayan sa Cagayan de Oro, basi gusto siya mudagan pagka City Councilor, puhon maluin Diyos moabot ang panahon, o nakadesider si Governor Bambi man. Naghangyo siya ka. Naandam siya mo issue sa executive order opening all entrance and exits of the Vicente de Lara Park. O sa usa ka kondisyon, ihatag niya ang pagpangagamhanan sa Vicente de Lara Park kang Honorable Jericho. Siya ang magdumala, siya ang magbuot kung unsay pagdala niya anak na parke. Gusto niya pag-aabrihan, pag-agamiton sa atong mga kaigsuunan, susama sa una o basig na asay mga idea na ipagamit ang Vicente de Lara Park, andam o musubot si Governor Bambi Imano. Dili man kani hagit, Mr. Chair. Ngani nag-ingon si Governor Bambi Imano sa flag raising. Paliho, hangiwa si Honorable Jericho kung gusto siya matuman ang unsa iyang gusto, siya ang magdala niya pagdumala sa Vicente de Lara Park. O kanang punto ha, Mr. Chair, ako sa paghangyon kung gusto ni Honorable Jericho na mutubag sa anak na hangyo. Subli, dili, hagit, pero hangyo ni Governor Bambi Imano kung musugot siya na siya ang magdumala na sa Vicente de Lara Park. Thank you, Member Sabal, for this duly noted. Of course, Member Jericho also give his privilege speech on that matter. Yes, Member Jericho. Daghang salamat, Mr. Chairman, mga kauban, atong igsoon kauban sa prensa, mga empleyado. Subli mayong hapon, kaganinang buntag, medyo naalanganin yun ang akong oras sa pagsalmok sa nasudmong pagkayag sa nasudmong bandita. Kumagkana sa akong pag-ayuda sa atong mga igsoon na naing tao sa mga balay pagdalanan. Sa Pasko at pagpawin ako masapon, ako lamang nalitaan na disulti sa ako langdong gobernador na iya nabrihan ang akong Lara Park. Ako kayo ang kalipay, Mr. Chairman, na iyang giyatagan na rin sa pagkagani sa iyang ipambulong karon ni Boarding Sabal, magkabahin sa Lara Park. Hindi pa kayo kung ako yatagan pagtagad sa atong gobernador ang Lara Park na mawing nagsimulo sa kahayag ug kaumao sa atong lalawigan apan sa iyang ipulo nga iyang ihatag ang responsibilidad, obligasyon sa pagdumala sa atong Lara Park. Dili ko kana palibaran board member o Sabal, Mr. Chairman. Pero ako lang hanyo, sumala sa iyang sulti sa atong gobernador kagalinang buntag na ako kung magpupot sa yabi, pagsira o pag-abri. Kung ako mabiyan, ako na may yabi. Mula na yung gusto klaro, pero ang ako lang pong hanyo sa gobernador, mas maayo tingali para maalagaran din ako sa tinut-anay ang katawan sa lalawigan, labi na ang katawan ko sa lakbayan sa Cagayan de Oro. Kaya mo man din magpuna sa pagpahimulos o paggamit sa atong Lara Park. Kung atong mahinumduman, sa iyo sa kabuntagon, dunay mag-jogging din sa Lara Park. Dunay magsumba. Limpyo kayo o kanindot kayo suruyan ang atong Lara Park. Makita na to ang simbolo sa kahusay o kalinaw sa atong lalawigan. Karon kung imong itandi, na ang paghadlak sa peace and border, nanong gisirado na ako. Kung giisputan ni board member mo Sabal, nga daghan ang agianan sa Lara Park. Karon kung imong tanaw, ang agianan na maagian sa tao, dinira sa atubangan sa katutulo. Kung dito ka sa Ville Street mo agi, udaw kayo tanaw. Dili ka na sa pag-iay-iay, Mr. Chairman, pero kung dito ka sa Ville,
tuwa dito nagpungko ang nagmanicure. Dito nagpungko ang mamaligya ay labihan kayo ka bugaw ang taranaw Mr. Chairman. Dali dito sa may gibutangan karon og tarpaulin sa atong gobernador. Pagpakita o pagpasundayan kita ang naguna. First runner-up nga tourism-oriented province. Kung ito nagpanira ang tarpaulin sa atong gobernador. Pero ang bahay, tuwa po nagtapo ang basura. Kung doon ay pagkatiman ang atong kaganghanan ng pagpabilis sa lalawigan, paano makita ko man ang pagdampok niya sa basura, Mr. Chairman? Ako nga nyo, dili ko ka na balibaran board member ko isaban, dili ko ka na balibaran Mr. Chairman. Pero ang akong hanyo para masilbihan kung tinutanay ang katawan sa lalawigan sa MISAMIS Oriental kung ang katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mas mayo tingali na kung ang board member mo ablis sa pwetahan sa parke, buntag, ang gobernador may magsira sa gabi. Kung di baka ang gobernador mag-ablis sa buntag, ang board member may magsira sa gabi. Mas mayo tingali nga ang gobernador magsirado sa gabi aron makita niya ang kaningit sa maong parking. Makita niya kung usaw niya pagpalindot sa bot. Ako, Mr. Chairman, biling kay ko. Makikalihan pag hinawira sa kamot sa pahayag o pagpalindot niya sa Dilara Park, Mr. Chairman. That's all. Thank you. Thank you, Board Member Jericho. That is duly noted. Board Member Saban. Bigyot lang. Hinagmay lang na reaction ni Chair. Go ahead, Board Member. Nalipay, kining inyong gigsuon, nagidawat ang hangyo, dili hagit ni Governor Pangilinan. That is on record, Mr. Chair. Dili na ikalimot. Una sa tanan. Ang atong pagdumala sa Vicente de Lara Park, gihatag ka na sa Clean and Green Committee. Nakakita'y committee ba na dumala sa paglimpyo sa Vicente de Lara Park? Ang tumungong pinguha ni Governor Bambi para mamintinar ang kalimpyo o kahusay sa sulod sa Vicente de Lara Park. Karon, giingon man ni Honorable atong kauban sa Sangguniang Panlalawigan gikan sa lungsod sa Subugkugon, nahugaw kuno kayo ang Vicente de Lara Park. Iya ka lang katungod usab pagsulti. Dili na to siya punggan, kay iya man ka ng obserbasyon. Nan, kay gidawat na niya ang hagit na siya ang magdumala sa Vicente de Lara Park. Buot ko ipasabot sa niya kay iya man gidawat ang hangyo na siya ay magdumala mga butang unta na iyang sutaon na iya namang gidawat ang pagdumala sa Vicente de Lara Park una sa tanan. Kana na trabaho Lunes payon sa Domingo. Sa pag-timing alas 8, mugawas alas 5. Pero ang nagdumala niya na Mr. Chair, walay oras. Siguraduhon lang niya na limpyo. Sa pipila ka tuig, ang nagdumala niya na si Mrs. Lorna Giboni alas 5 sa buntag na siya. O mupauli siya alas 8 sa gabi. Kay gidawat man sa atong bukal gikan sa lungsod sa Subungkugon nang hinaot ako na maayong gusto niya mamayong magdumala sa Vicente de Lara Park, iya usab unta ng buhaton na mga oras sa pagtrabaho o sa pag-manage sa sobra 30 ka tao. 30 ka tao na imong ipagdumala, dili lang ang paglimpyo, usab ang pag-maintenance sa kahusay kung kalinaw diya sa Vicente de Lara Park. Nagayon usab siya. Iyang dawaton, pero nayon sa kondisyon. Ako ipadumdum ang atong halandong board member utukan. In the hierarchy of positions, the person appointing you to a certain position, you cannot demand
or include such official in the undertaking or the implementation of what you want to do in a certain area of the local government unit. Respeto, isip ang local chief executive. Hinaot, maklaro ka na sa atong halandong board member. Gidawat mo hagit, wala na ilaing kondisyonis. Kung ang imong tumong tinguwa, kay para sa atong mga kaigsunan, dawata ang hangyo sa walay kondisyonis. Kay kung imo pa ka na dawaton, na ay kondisyon, trinaydor ka na, Mr. Chair. Dili ka andam, bugkawat, ana, na hangyo. Nang hinaot, klaro sa aling patakan, ug isilsil sa utok, anang atong kauban na board member, Mr. Chair. Mr. Chairman. Silangan ka ni. Sige lang, wala. Mr. Chair. Wala lang. Isa na lang ha. Isa na lang yun eh. Last time, Mr. Chair. Just a reaction naman. Same. Yes, Mr. Chair. Yes, yes, sir. Mr. Chairman, ipamulong man sa atong Honorable Board Member from Claveria, Board Member from Isabel, na dunay di-assign diha sa pag-maintinar sa atong dilar. Ang usa ka board member, Mr. Chairman, dito sa iyo tiyaw ang scope sa trabaho. Hinawat mo man, Ipili ta sa katawhan din sa unang distrito, gikan sa Balinisan hangtod sa Magsaysay. Pero dili pasabot nga akong silbihan lang nga ang katawhan lang sa unang distrito. Ang atong pagkasilbihan, ang intero na lawigan sa MISAMIS ORIENTAL. Buot na to, Mr. Chairman, ako. Yan yun siguro ang atong honorable sir, here, please. Nakatay tag sa kaulas, Mr. Chairman. Tag sa pagtagyak natin sila sa chair. Sa pagpadayag sa atong umong. Thank you, Mr. Chairman. Gisulti sa atong honorable board member, ko malimot sa milabay na sesyon din sa 18 Sangguniang Panlalawigan nga pag-gobernador sa aron niya magamit nimo ug imong gustong i-implementar diya sa unsay gusto nimo kuha. Gitanong ko kana sa hulugan, Mr. Chair, wala ko na gisulti sa milabay nga sesyon. Kay kung mahinumdum ta, Mr. Chairman, board member mo Isabel, tulo ra ta katuig dinhi sa hawanan sa Sangguniang Panlalawigan. Ang atong posisyon nga gikuptan dinhi hinulman ra ni sa katawan sa lalawigan. Hinulman sa katawan nga nagsangod sa responsibilidad sa atong kataka. Dili ni usa ka pribilehiyo nga atong gamiton ang atong posisyon para sa pagpihig sa katawan nga atong gisilbihan. Gipulong sa milabay nga sesyon ni board member mo Isabel nga pag-gobernador sa aron nimo mabuhat ang gusto nimo buhaton. Dili nato ipasigarbo, dili nato ipanginambog ug unsang posisyon nga atong gikuptan kay ato mahinumduman nga hinulman ra ni sa katawan sa atong lalawigan. Tulo ra ta katuig dinhi board member mo Isabel, sir. Atong hinumduman nga atong pagbarog dinhi sa hawanan sa Sangguniang Panlalawigan para sa kinadag-ang katawan. Karon, mubalik ta dinhi sa isyu sa parke. Dumaton ko kana, magsabot kay sa atong landong gobernador, kinsay magduty na mo buntag ug gabi. Aron nga atong Kapitolyo mabibo, ang atong parke mabibo. Kaya ang pag-designate sa usa ka elected official, hindi man daw para mana sa kinabagang katawan. Pero kung dunay pagtinabanga, gabi na, kailangan ni Governor Bambi, sayo na ang katawan sa lalawigan sa MISAMIS ORIENTAL sa tulo ka tuig na naapag ko sa Office of the Barangay Affairs ang among pagtinabanga sa pagsilbi sa katawan. Karon, naniya ako sa pikas ng grupo, dili ko tingali dautan kung magkusa ni sa pagsilbi diha sa atong Capitol Park. Wala may dautan, dining ako, Mr. Chair, dili ko pangulitika. Dining ako, dili ko ako mumarog dining aron sa pagbuhat sa imahe sa atong gobernador. Wala ko mumarog dining
aron sa pagkuba sa imahe sa lalawigan sa Misamis Oriental. Gusto na ko nga isaka pa kamot ang atong dignidad para sa katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Daghang salamat. Before that group member Kansai, please allow the presiding officer to further clarify some matters regarding the closure and opening of our district. First, there should be an executive order coming from the office of the governor if they want the group member Jericho to manage the park. Second, there should be an authority coming from the Sangguniang Panlalawigan. We should pass an ordinance letting Governor Jericho to manage the park. To clarify further, I think two issues here, di ka kasabot kung nasa eksakto. Pero para sa ako na lang maghatag o initiative, no, ang Office of the Vice Governor will write DILG kung lugar galing kung pag-close o pag-open sa Dilara Park, kinahanglan ba o executive order or kinahanglan ang maghatag o ordinansa, magpasok ordinansa ang Sangguniang Panlalawigan para maklaro na natin ang issue once and for all. Ako yung salita na nyo. Hindi ka na. So anyway, please. Thank you, Mr. Chair. May hapon sa tanan. I think quite some time giisgutan ng Dilara Park o board member coming from the municipality of Sangguniang. I think first, before tackling the issue, we need to consider first the details. Why? And if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, it's not a closure of the Dilara Park. I think the order was for the suspension of the utilization momentarily because the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines could not guarantee us to secure the area para di na mabalitan if ever there's an issue about insurgency or nakatandog agaw sa Ikalinaw sa kasipyo sa lusog sa Lamudo. But I think, Mr. Chair, I have no question with the manifestation of Board Member Jerry. Natandog lang ko gamay kung akong buti klaro. Kasi pag-diskurso ka kanina sa iyang privilege speech, klaro kaayo nga wa siya mangulitika, bakit pa niya, klaro kaayo magipiling sa katawan. But let me remind the Honorable Board Member coming from the Municipality of Sugpugbugod, dili basura ang mga manligyuray o ang nanginabuhi diya sa Dilara Park sa Kilid. Kaya imong tanaw ka kanina sa ila, based on your manifestation, basura. Isa kong matingala kapag hindi man mo sa nagbayan sa Cagayan de Oro, mo ko na iyang gatanawon nga mawala ko ng mga illegal structure. Unsay dautan sa prinsipyo baruganan sa landong gobernador, nga mo naman na yung ditindugan sukad pa sa iyang amahan. Nga una sa tanan, atong ipunting ituto kung mahimo unahon nato ang atong mga kagusto mga kaigsunan. Dili basura ang atong tanaw ni anak ng mga tao. For you, dili maayo sa imong talan-awon. May kaman kinakay sakinan, may kaman kay tiyaga og balay. Kanang nanginabuhi sa Dilara Park, ayaw igna, nga mura na sila bugaw nga nanginabuhi diha. My dear board member, Remember yan, please. ako dili, Mr. Presiding Officer, sakit lang nga ganito nato, nga di tamingon nga mamulitika. Pero tanaw nato sa namaligya, hugaw ang atong pagtanaw. It's a prerogative of the provincial governor. Wanted to clean up. Okay, ma'am, Mr. Chair. Ano kailangan naman dito dani lagi? 15 seconds, Mr. Chair. Mr. Chair, I will be the last to talk about. Sagot na to. Ayaw na remember na si Lasa. 15 seconds, Mr. Chair. Kay, hindi pa mahimo, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. This is 1 minute. 2 minutes. Mr. Chair, kasagot ko. Pero, isa pa pinon siya, ay basura dito. Yung tanaw niya, di maayo nga na yung nagkakaglat vendors. Supa ko niya, Mr. Chair.
Chair. Wala na ako. Hindi na nabuha ng istorya. Wala kang magbuhat ng istorya. Ano? We direct the Secretary to read what was being discussed. Pwede mo na ako, Mr. Chair. Ako, Order, please. Suspend. Order, please. Gusto mo namin. Point of order, Mr. Chair. Ayaw na ng istorya sa. Wala sa akin. Ito lang. Ayaw na. We will move on from that issue. So we will have another privilege, but not that subject. Any other privileges? Dito another chair already ruled, Mr. Chair. I'm sorry, but that I already ruled that before parliamentary access. So if any more privileges, another privilege. Okay, my privilege was Thank you, Mr. Chairman. Muli po na sila ng okay. Kung suruh yang kita buat member. Salamat Mr. Chairman mga kauban. Lain siya nga isyu, dili regarding sa mga basura nga nagtinda diya, dili nga ako basura yun ang abay na itapog. Anyway, thank you Mr. Chair. Dako akong kalipay no nga sa minabay nga I think mag 2 weeks na giablihan sa akong opisina sa akong gobernador ang iyang extension office dito sa lungsod sa Tacloban. Lipay ko dako kay nasilbihan ang katawan sa lungsod sa Tacloban. Pero ako lang panawagan Mr. Chairman nanong karon pa man siya gihimo sa buhatan sa atong gobernador. Dito pagyon ibutan sa first class municipality. Una, kung atong tan-aw, takuman o local revenue ang lungsod sa Tacloban. Nakupod ang internal revenue allocated sa national. Ang gahin para sa Osaka lungsod sa first class municipality. Sakit sa akong lugar, Mr. Chair, bisan dulo sa kalipay nga naabihan ng extension office kay nagdahon ko nga sa milabay ng mga sunod na semana abrihan na pod ang lain extension office dito sa mga area susama sa lungsod sa Binuangan, lungsod sa Sugong-Pugon, Kinukitan, Balingwan, Magsaysay, direkta ang unang distrito sa lalawigan sa MISAMIS ORIENTAL. Kaysa akong pagpupot sa katundanan tiniato isip consultant sa Office of the Barangay Affairs, dilibot ko na ang 424 ka barangay. Nakita na ko ang nagpuna na suliran o problema sa katawan sa atong lalawigan. Bisan man gani sa pagpungko na to isip board member, mitaak na kita pagbalik sa kabarangayan. Ako lang ikasakit, Mr. Chairman, iya man ang katungod sa gobernador ang pag-upgrade sa extension offices. Gusto niya mutangan matag-munisipyo. Pero gusto tala ko, Mr. Chairman, nga ang lungsod sa Binuangan, lungsod sa Sugong-Pugon, Kinukitan, Balingwan, o ang lungsod sa Magsaysay, mabutangan unta o ibong pagkagat sa akong gobernador. Akong pangutana, ganun karon pa manig iablihan na ang local government sa lungsod sa Tacloban makasahuman sa paghatag sa social health services sa katawan ng iyang gialagaran. Napulo na kunin ka barangay, Mr. Chair. Tanaw na to na ang Tacloban 5 minutos maabot na ta sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Naa din nahimutan ang opisina sa gobernador. Naa din nahimutan ang atong Northern Mindanao Medical Center. Naa din ang Malasakit Center na gibutan din sa atong NMMC.
kung imong ikandi sa among mga lungsod sa among distrito, isa man gani ang lungsod sa Claveria, nagilang uban o 25 ka barangay, wala ang galing hatagi kung imong pagtagad. Ang lungsod sa Magsaysay, 25 ka barangay. Ang ilang mga kapitan, ang ilang mga katawan, dili mo adto sa atong provincial hospital, kay walay igo nga serbisyo nga gitulong. Ako lamang, Mr. Chair, na punta, hilamon ang kasing-kasing sa akong gobernador, nga iyang aplihan kung punta ang extension office dito sa lungsod sa Subbong-Bugon, Binuangan, Tinugitan, Baliguan, o ang dakbayan sa iyo ang sa Magsaysay. That's all, Mr. Chair. Chair? That is duly noted, Board Member Jelly 2. Another ruling? Reaction lang. Okay, I will give just 2 reactions from the members. Okay, Member Yasay first. Thank you, Mr. Chair. Pasensya kayo, Mr. Chair. First and foremost, as I have said lately, during the interpellation or reaction on the first privilege speech of Board Member Jericho, as I have said, try to look the whole picture of it. Try to look and ask, and why? Why it is being established an extension office? Di kalimot, ubad na sa Office of the Barangay Affairs. And for the information of everybody, I was the head of the Office of the Barangay Affairs of the provincial government as overseer, designated by the provincial governor. Di na ako may sabtan, anong pabutangan ang kada munisipyo. Dahil kung ang problema is extension office lang, Mr. Chair, Mr. Presiding Officer, anong nilagpot mo sa isultanan na hindi makaservisyo maayo ang mga balay-kambalanan? What's the connect? But for the information of the board member, Jerry, it's a prerogative of the provincial governor. But then again, dili naman na bago lang, dugay na ang nahimong extension office during the Mr. Cares. And why it is being established that? Kay kami sa 2nd District, duha mong kitanaw. We're claiming unta, puhon, mahimo ng tulong ka distrito ang lalawigan sa MISAMIS Oriental. The 1st District, o kanang dayong Villanueva, Taguluan, Asaan, Claveria, sa among mga perspektibo, we call it as the Central District. Sa iyo ka man, anak, board member, because nakuban sa Office of the Barangay Affairs. And upol, Tulugai will be the next district, unta. Kung makaya lang unta, mahimo ng tulong ka distrito. The reason why it's being hangyo sa 24 ka barangay sa atong pagtupik-tukik, nga mabutangan diha nga dili mawala. We all know that the operation of the Mr. Cares MISAMIS Oriental has been suspended because of the entry of the universal health care. Na kung wala ka makasabot niya na why is being nakabutang dito, gibutangan, ito prerogative. Then, there is also a White House, what we call in City of Himuog. Kabalukan na natin na-assign niya. It so happened lang, namatay ang atong amigo, the late, the former city councilor, Mark Bagaipo. Ayaw ilimod. Namingon ka, butangan. We have a limited budget. And most of the extension offices, nag-atuan na tupahan sa mga department head representing the governor is ang atong MISAMIS Oriental Provincial Hospitals. Sad to say that Mr. Care is being suspended temporarily. Kaya dili pa nato masabtan because the IRR, the implementing rules and regulation, Board Member Jericho of the Universal Healthcare was signed last week by the Secretary of Department of Health. Dili pa kayo klaro kung sa role because the initial movement of the Universal Healthcare, inani lang, kung imo, kung naminaw kang balita, simple lang. Nakita ko no, i-under na ang rural health unit sa kada lungsod. Tiyaw mo na, nanatay 8 ka provincial hospital, i-under pa natong 25 RHU of the various local government unit of MISAMIS Oriental, the city and the municipality. Do we have the so-called manpower? And would the local chief executive of the respective municipality and city would allow nga mo sulod ang provincial government? Para masalta ninyo, kaya kadunggal ko,
siya po rin nagpaundang sa Mr. No. The reality is the entry of the universal healthcare. Kaya kung maghatag ka paracetamol, basi maghatag ko ng UHC o paracetamol. Mauna kung maghatag ang UHC paracetamol, kita hatag antibiotic para no redundancy of expenditure as far as the taxes of the people is concerned. And kung mo na yung intention, I would ask the governor, I would tell the governor could put up really an extension office. Pero it should be ironic and illogical if it is per municipality. And if you would like to add on to the budget of the provincial governor, better manifest the resolution, the budget, and ordinance, so that that suggestion of yours will be realized. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Member Yasay. Next time, I remind the body na yung may mga privilege, hindi mo mag-direkta sa nasa, hindi lang mo sa chair dito, may chairman, direkta sa mga tao. May katuwa, hindi pa yung mga yung si Member Yasay na mula rin nakapaulang sa Mr. Kerry. I-suspended naman sa thank you for the Yasay. My dear Vice Governor. Yeah, thank you. Design like Gasin, side. Thank you very much, Vice Governor, to my colleagues, to the friends in media. Good afternoon again. I would just like to reiterate, especially to Board Member Jerry, we cannot use the privilege hour to question the wisdom of the government. A privilege hour is made in aid of legislation. So I hope that each one of us will remember that one. And besides, the putting of the extension office in Katuran is the prerogative of the government. Ayaw na ito panghilakot per ni Jerry o kung sa'yo kapuhato ni government. So wala na, Honorable Chairman, thank you. Okay, last time na house, ayun mo yung opponent ng government privilege. Gusto ko na ng last. Kamay lang, Board Member Jerry. Panguko din yung ordinance. Okay. Gusto na ako karoon, Mr. Chairman, na di man nakapangilabot sa mga plano o maayo na tambo sa atong gobernador sa pagpangalaga sa kapatid. Buot lang na ako karoon na lalong ang lungsod man sa Taguluan ang iputangan sa extension office. Tinoon nga iyan ang prerogative sa atong gobernador ang pagputang sa extension office. Lambot na ko lang maklaro, Mr. Chairman, na doon na ba kini kalambigitan sa politika. Kaya kung servisyo sa katawan ng atong tuyo, Mr. Chairman, ganong dili man ang lungsod, susama sa lungsod sa Binuangan, subong-bugon, tinugitan kung balimat ang atong butangan, napihig kung di kayo ng mga lungsod. Wala ko yung pagpanginamot sa iyong pagsilbi sa tao. Ang ako lang gusto karoon na di man ko tingali in by municipality ang paghatag o extension office. Ato ni i-cluster, ginganlan ko kini ang pagka-munisipyo kay abay ni nga lungsod. Dito na to tingali, Mr. Chairman, tagaan ang inyong pagtaga. Sa mga lungsod na labingan kayo na po. That's all, Mr. Last, we have the a question hour. Remove one from privilege hour. Question hour na lang siguro na yung Thank you, Mr. Chairman. Hindi mo langan ha. Wala. Kung comment ako kamay, hindi mo mag-si Kato Board Member Jerry ko, okay man si Board Member Yasay na propose lang ta. Yung biyasa na. The governor is open for any suggestion. So, pwede pa mag-propose ka na hatagan to budget ng mga cluster of municipalities. Okay, iwan na itong traffic service. Iwan na sa itong. Okay, let's go back to
Question R na ta. Board Member Yasay. Oh, no, ha? Sabal. Kaya awas. Alagi ko. Mr. Chair, ikalipay ko na naatay paglantugi sa mga huna-huna. Kaya maayo mang kini na sa atong paglantugi, naatay mga ideya na makuha. Gisamutawan si Board Member Jericho. Sa iyang tumong tinguha, siguro, wala niya maklaro. Kung wala sa siguro niya may bawan, kung unsay plano sa atong kalandong gobernador. Ang iya lang, nasa siya masugdan o pag-istorya. Ang pagserbisyo sa isa kalalawigan, tinuod dili. Ilabi na, ikaw karon Mr. Chair, sa una, gatos kapin 178 ra ka barangay ang imong giserbisyuhan. Karon 424 na ka barangay. Dili nako basulon si Board Member Jericho sa iyang pagpadayag, sa iyang gibati. Ibasi dinino ng katulog. Pero na may nagayon na ang pagpresentar sa imong muna-huna o giunsa nimong pag-istorya duha ka na kabutang diferensya. Kay basig kung unsa imong giuna-una, lahi sa imong giistorya. As a reaction to the statement issued by Board Member Jericho, Mr. Chair. Usahay murabag gay kumot ang kasing-kasing sa usa kakauban sa Sangguniang Panlalawigan. Kay sa tinuoray man, kita naatay tagaan og higayon sa pagserbisyo sa atong mga kaigsunan. Kita naay lamay limitasyon kay sa atong mga distrito man tagaan atong prioridad. Akong buot lang ipadayag kang Board Member Jericho. Before you open your mouth, know the facts. Because the facts might be the one to kill you. The facts might be the one to shut you down. Know the facts. My question. Does Board Member Jericho know the plans of the governor for his last term? Before you question a noble act of a local chief executive in opening an extension office, know the facts before you open your mouth. Because for the information of the Honorable Board Member, sa iyang ipanulti, Mr. Chair, morobag iyan ang giunhan ang atong halandong gobernador. Kay wala magmakuli, wala balibari ni Governor Bambi Mano. Because for his information, what is going to happen in the last term of Governor Bambi Mano is not only to serve one town, but 23 towns and 2 cities. He says he was a member of the Office of Barangay Affairs. He has gone through 424 barangays. That in itself, that fact contradicts his statement that the governor was unable to serve his constituency in the 424 barangays. Kaya kung wala siya makaadtos 424 ka barangay, wala magserbisyo si Governor Bambi Mano. Sa ngalan na nakaadto siya, tungod ka na, nagtabang siya sa pangagamahanan ni Governor Bambi Mano. Dili ito ison ang storya na napihig ang mga uban mga lungsod. Kaya kung napihig pang uban mga lungsod, ngano? Na during his term as consultant, nakaadto siya sa 424 ka barangay sa atong lalawigan. Ngano? Nakaadto siya tungod sa programa ni Governor Bambi Mano. Know the facts before you open your mouth, because the facts in itself might be the one to shut you down. Board Member Wayne, I think cooler heads here, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair,
Kung dili ko rin mo pa istorya, magmahay na ko, balik-balik din sa istorya. Ay na balik-balik, ay na, madam na, hindi na natin lang pa istorya. Actually, Mr. Chair, no, in the first place, kita talang politiko ka. Hindi ako magubag. In every movement, in every words, and in every actions, ako ka nang dibuhat. Ako din ko yung nga talakbang mamakak pa ko. O kita tanan na kung ang atong dibuhat, in every action, manikamo ka nga sa atong lihok na servisyo sa katawan, daghan ang mudahin nato, pamasin, napakabot sa panahon, no? Bumutang sila ka nato. Kung na, klaro na ang istorya. I think I cannot question the actions, the services of the Honorable Governor Bambiman. Una, taguluan is part of MISAMIS ORIENTAL. Bisag asa na ibutang ang iyang servisyo, dili kita maka-question na unless kung yung ibutang sa kagayan ni Oro. Secondly, I cannot also question the Honorable Vice Governor Bambiman. Sa tulong sa termino, nakadaog siya, no? The Governor Bambiman. Ano kayo yung bantayan sa lupa? Sa tulong na higayon, no? Nakita na po sa katauhan na ibutaran na re-elected sa duha kay higayon. Ipilit sa unang higayon, disublian sa ikaduhang higayon. Kung ka na ang klaro o kanang giingon nga the testament o kanang monumento na gidawat ang iyang pagpanerbisyo sa katauhan. And I think, Mr. Chair, ining privilege usahay para nato, nalingasahan ako, ang isukad pa kanya ito. Ay usahay, muraw, wala na muagi sa insakto. Actually, on my own opinion, na privilege time, at makakawan ko kay kayunan, ang usa ka membros sa Sangguniang Panlalawigan, na ang mga ginalian na measures nung atong ipalabang, wala ang kasunod sa agenda. Kaya yung tako nga, hindi na nato gamiton sa pagpanaway. Kung gani, ano na yung mga binuhatan, ano na yung mga aksyon ng atong gobernador, na atong bitanaw, nga nasupak sa balaod, ay nakatingali. Pero kung wala nasupak sa balaod, nagsubay sa balaod, nagsibisyo sa taguluan, I think you cannot question that. Hindi, ang taguluan ni MISAMIS ORIENTAL ang nagpuyo sa taguluan, taga MISAMIS ORIENTAL, ni Butal sa Vice Governor o Gobernador. Kung nagisip-pisyuhan man, isod man na. Kaya di man nato, kaya mo na ka na, mo na giingon nga, membro sa legislative, executive, lain ang atong aksyon. Tingali kong questionon ni Governor Bambimano nga ikaw, membro sa Sangguniang Panlalawigan, ikaw, Distaryasa, ikaw, Bubuisapan, na ba kay disolusyon, na ba kay balaod, wala ang nakuhata. Diba? Wala ang nakuhata nga, wala ang napangtanan nga na. Tingali kung panahon na pangutan mo na kita, sakit kaya ng usahay. Mapunsay mo na himo, pagka-membro mo sa Sangguniang Panlalawigan. Imo ba kang gibuhan ang isaan mo sa katauhan na nakagihimo? Kung kaya usahay, atong i-separate as long as it is legal. Nung nagsubay sa balaod na gibuhat sa gobernador, dito ito nakisunod. Kung ato na lang hulatan, ang katauhan na mo'y musgar niya na. Pero kung natanaw na ito, illegal, immoral, may opisina sa ombudsman na pwede natin isumbong. That's all. Thank you very much, Dr. Rick Duterte. That is a very good speech coming from a seasoned politician. My mentor. Sitting in the Vice Governor's chair, if not for my mentor, okay, I love you all. Dito na sa kuan, reading and referral of the post session ng committee. We have 25 communications coming from the different municipalities of MISAMIS ORIENTAL and 5 from the Office of the Provincial Governor. All communications shown on screen will be referred to the different committees concerned. Committee reports. We have no committee report, Mr. Chair. I will go to the council business.
Overseas Filipino Bank, formerly known as Philippine Postal Savings Bank, and opening a new account with Land Bank of the Philippines, Pakistan branch. Recommended for approval by the Committee on Finance, Appropriations, and Budget. Board Member Wade Militante. Secretary. Mentor. Mr. Chair, I move for There's a move, duly seconded, no discussion, objection, the motion is carried. Matter number 2, proposed resolution number 123-2019, resolution approving the application for accreditation of Amorous Farmers Multipurpose Cooperative as a non-government organization of the province of MISAMIS Oriental. Recommended for approval by the Committee on Rules, Laws, Ordinances, Legal Matters, and Privileges. Board Member Sama, the Vice Chair of the Rules. Mr. Chair, I respectfully move for the approval of matter number 2 and 3, Mr. Chair. Respectfully proposed resolution number 123-2019 and proposed resolution number 124-2019. There's an omnibus motion, matter 2 and 3, unanimously approved. In discussion, objection, hearing none, the motion is carried. Thank you very much, Mr. Chair. Matter number 4, proposed ordinance number 4-2019, an ordinance creating the Provincial Interagency Council against trafficking, child pornography, violence against women and their children, pursuant to Section 20 of RA 9208 and Section 39 of 9262. Recommended for approval by the Committee on Women's, Children, and Family Relations. Board Member Nancy is recognized. Thank you, Honorable Chairman. I move to approve matter number 7, proposed ordinance number 34 of 2019. There's a move to the seconded, in discussion, hearing none, and objection, the motion is carried. Ordinance, third and second. Suspend the rules. Honorable Chairman, I move to suspend the rules. Rules suspended. I move to approve matter number 4 as stated. It's been moved and duly seconded, approve matter number 4. Any objection? Hearing none, the motion is carried. Thank you, Honorable Chairman. Thank you. Matter number 5, resolution highly commending Barangay Kagawa 26 P. Marquez of Barangay Santiago, Limog City for its extraordinary commitment in the performance of its position and unwavering support to the implementation of intensified anti-illegal drugs and police operations in Limog City. Recommended for approval by the Committee on Peace and Order. Board Member giving the line. Thank you, Mr. Chairman. I move for the omnibus approval of matters number 5 and 6. There is a move unanimously seconded. Any objection? Hearing none, the motion is carried. Matter number 7, resolution favorably endorsing for approval and adoption the supplemental annual investment program 2019. Mr. Chair, Member Sabal. respectfully move for the approval of matter number 7. There's a move duly seconded. The motion is approved. Part 3, third reading, the matters voted and final reading. Announcement. Announcement. First, I will tell the body that we will be having our special session this coming Thursday, because we have to tackle our AIP for 2020. Time, any suggestion what time? Are you available in the morning? Morning, Mr. Chair. 9? Okay, 9 a.m. then, on Thursday.
Board member, bring the down. I suggest, Mr. I would suggest, Mr. Chair, if ever the Office of the Sangguniang Panlalawigan will receive the proposed budget from the Office of the Governor, please include the, as an agenda, the first reading of the proposed budget so that we can schedule the budget deliberation or budget hearing of the Committee on Appropriation. And that's a motion, if ever. A motion, if possible, if the Office of the Governor will submit the budget for calendar year 2020 today or tomorrow, must be included on the agenda of the special session on this coming Thursday. If the Office of the Vice Governor will receive both the AIP and the budget for 2020, automatically we will put that on our agenda during our special session. Okay, Board Member Nancy Matos, I like your shirt. Thank you. Please, Honorable Chairman, I would like, this is announcement, no, that the Sangguniang Panlalawigan is the host for the Christmas party. So, I would like to know, also in addendum with that, no, I just want to know whether we are capable of handling such a big party since we are not informed by board meeting together or whatever arrangement by the committee. So let this body be informed for meeting together. Board Member Brigadier Dumatang, we will also call on food sa kain. Okay. Wala pa siya. Okay. Okay, go ahead, Board Member Dumatang. Thank you, Mr. Chairman. This is regarding our Christmas party, no? Sorry na wala ko naka-inform, pero alas man pa naki-coordinate si Vice Gov through ilani sa LFC regarding sa Christmas party. Sorry, wala ko naka-inform immediately sa inyo. Ongoing na. And then, ang akong gitagaan o kuan mission, ang chairman ani si Madam Miss Boats Akain. Siya ang nakabalo sa program din ng committee. So siya ang akong ipa-discussion kanina. House is suspended. Ma'am Boots Akain is highly recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everybody. Just last week, si Kagawa Dumada talked to me about the Christmas party na kita mag-host. And then, before that, we went to the Assistant Provincial Administrator's Office. Nag-inquire niyo sa yung mga kinahanglan doon. And then, kung sa mga i-prepare, sobrang i-prepare regarding sa budgetary requirements. And unfortunately, fortunately or unfortunately, si Ma'am Carl na dito, kung kinsa mag-host, dito tanan ang gasto. Kung sa ang office ang mag-host, ang office mismo ang mag-gasto sa tanan. Unfortunately. Just this morning, ipatawag ni Vice Gov together with Kagawad BB, and then we have annually we proposed, and then this is what the disgutan for the proposal one. This is proposal one for the capital Christmas party that will be on December 20. It's a Friday, and then we proposed by suggestion also of Attorney Jeffrey Saclot na kung pwede sa atrium kay mag-cater tanan ang maikot tanan ang provincial capital employees. And then we have the theme of Frozen Christmas. It's a white Christmas actually. And then
for the dance contest to be a Jolly Christmas, and we still have to finalize para sa theme din mismo sa Christmas. And attire would be a white with a touch of powder blue accent. It's a Frozen theme, Kagawad. Frozen is a white with just a accent of a powder blue. So proposal number 2, ako lang include by draw. In case lang natin prosper ang one. It's a proposal sa another theme. It's a one-year Christmas barn dance. That would be a cowboy attire with the denim pants, denim shorts, checkered long sleeves. Very easy to dahil pangitaon sa mga empleyado. And then for our budgetary requirements, this is very Okay. Mga board member. Ako ba yung party? Then, dato kayo tagpasalamat kay during discussion kanina. Wala yun na balibad ang atong vice-gobernador. Wala siya nagbalibad kay ang proposal nato ni Mang Caro, meron 500,000 pero katinod lang, ma-short ka kaya akin kayo ng dahan na so. Ingon, willing man sa ang vice-gobernador na mag-align na lang, sabihin na ko siya na atong lang yan diretso 750. 750 including, kumana kita, board member sabot. Including ang atong mga parapos. And then, amay mga lechon-lechon, ako, magamit ako sa mga board member na kada isa sa ato, magdumit-tagtag sa kalechon. Morning din, maayo. So, thank you kay Besgo sa imong suporta na wala din ka nagbaliban na imong magtagaan gabot yan 750, including na nasa parapols. Mga preview tanan-tanan. Then, akong giyang si bots na kung pwede siya na lang ang modro sa cash advance, isa na ko na muli-ulit. So, inaakong bots na okay ka sad para manis sa ato tanan. Mr. Chair, remember yesterday. What is that reaction? Parang tanawa si Chesa sige tutok sa ako. Delikado bitaw ka. Technically, session suspended na Mr. Chair, wala na naon. Pero Mr. Chair, nakita man ako din ang kadasig ni board member Bibing Dumada ko, board member Nancy Matos. Ilagi kani forte sa mga unani ng mga activities. Tinood man na chairman na to kay Pabol Magig kayo si Ma'am Boots. Ang ako lang gusto ipadayag na hinapunta kasabtan sa akong mga kauban board member na ang overseer ang atong halandong board member Bibing Dumada o Nancy Matos. Niiling atong kayo. Also, Saysay and Jessa Bugot. I'm sorry, Mr. Chair, but the ladies, very ravishing ladies. That's the motion, Mr. Chair. Yeah. Second. Okay. That's the motion, Mr. Chair. That motion. Okay, there's a motion and do the second. The motion is carried. Mr. Chair, hangin lang ko, Mr. Chair, na kung pwede, with your indulgence and with the permission of the plenary, for every session na to, announcement, mag-present si Ma'am Butch or whoever is to present the technical working group, the chair, para ma-update lang po ta, kaya basing na po hindi katama. And Mr. Chair, nalang ko yung gamay na Mr. Chair, regarding atong kaya murang nasamok magod gamay katong regarding sa resolution ni Attorney Anayron which you objected. Ang ako lang, nag-prepare man si Attorney Anayron na portion niya gusto ipadili. And as I can recall, naikopya si Attorney Anayron, I'm holding this Mr. Chair, wala man siya giusap. But during that while, the recommendation of I don't know with the stenographer kay ipadili kay wala kuno sa during the session. I think
dili pa siguro tanan nga detail ato nga kay sugutan because nag-prepare na si Attorney Ainero and he diligently prepared this one. And let me remind the Secretariat na Attorney Ainero is the author. So, kung sa iyang idugang, most likely based on the one, I think naman sa salita tungod. Ang ako lang lugar na if there's a kanang deletion whatsoever, better inform directly the author. Okay, para magkaroon. Ako lang may kausapan sa iyang libutan, Mr. Chair. Ako lang ang mapastan na punta ang mga resolution. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Member Yasay. Okay. Adjourn na ta. Una, no? Okay. Session adjourned.